नमस्कार भोर 5:45। नमस्कार समस्त को रज महोत्सवर हार्दिक शुभकामना। जय जगन्नाथ, समस्ते खुशी रुहतु। आउ सकाळ भोर 5:45 गाधे सारे। गाधे सारा मुझे सेरमटा आग आज फर्स्ट आज जेहेतु रज सजबाज पहली रज जोटा को कहती तो तेणु आज सबू झील मानकर एवं पुओ मानकर भी जो मैंने कबाड़ी खेलने को पसंद करती ताश खेल को पसंद करती से मैंने खेली पारे। झील मानकर आज मेन आज सजबाज होना झील मैंने बसंती तो तेणु मुझे फास्ट ये हेयर सेरमटा अप्लाई करुच्ची मोर चुटी रे। तापर आज दिन जाक कौन कौन केमती रज सेलिब्रेट करी मुझे ये ब्लॉग माध्यम जनइबी। ताले सर्वप्रथम मुझे सेरमटा को आग लगे चुटी रे बसी पड़े टिके चुटीटा धोईकी मु ओदा चुटी रे ही एटा को अप्लाई करुच्ची कहीं ओदा चुटी रे अप्लाई करिले चुटीटा मते मो हिसाब रे मते स्मूथ लगे चुटी मो हेयरटा स्मूथ लगे तो से आ गोटे बहुत बढ़िया स्मेल यार माने इतने सुंदर स्मेल बहुत सैटिस्फाइंग लगे स्मेलटा सुंघिले तो से तो यहाँ मुझे हेयर सेरमटा अप्लाई कर दीजिए देन चुटी टिके सुखी जाओ। आज कौन कौन दिन में करमती मु रेडी हो सब आपण को देखेबी। ताले देखिबा कौन होचे आपको बाय। मो हाथटा को मुझे नेल पॉलिश लगेकिना सजई देछि। जेहेतु आज रज पर्व तेणु पोड़ पिठाटा हूँ सुनिश्चित। पोड़ पिठा मुझे बनईबी निजे तो पोड़ पिठापी मु चाउल सोक करकिना रखी बतुरे देछि आ सब सामग्री मो पाखे अच्छी खाली पिठाटा हो जाओ सक्सेसफुल हो जाओ कहीं मुझे ट्राए करनी जंतणी बनवाटा बहुत कष्ट मुझे शुणी तो देखा जो कौन हो प्रिपेयर करवा किसी ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट पूरा हल्का रहिबो। एठी क्षीर को गरम करिकिना ताको फुटे देछि क्षीर टिके ता सहित मु ब्रेड आज टिके सेकी देबी आउ ब्रेड सेका आउ क्षीर एतिके मो ब्रेकफास्ट मु यूज करूछि पूरा घरे बनाई शुद्ध देसी घी मु ब्रेडटा को सेकिबी। तेणु मु रेडी किचन टावेल पिंधे तावा ये गरम हो तावा तो तावा गरम चलछि एबे ब्रेड सेकिबा देखिबा। एबे मोर ब्रेकफास्ट रेडी हो जाइए तो यहाँ हूँ एबर ब्रेकफास्ट तापर देखा दिन में कौन करुँची जमीक समस्त शुणी मोर मामा हूँ एवं कहीं भी हूँ बड़ लोक समस्त शुणी पोड़ पिठा बनवाटा हूँ बहुत ही कष्टकर्म आज से मुझे फील भी करी पोड़ पिठा बनवाटा केते कष्ट मोर सब होता सब बनी कि प्रेसर कुकर जो काढ़ी से तार एक्चुअली आणाटा मैंने बेसी मोटा और बेसी बड़ होता प्रेसर कुकर मुहटा छोट तेणु से कौन है कि पिठाटा माने ठीक से मैंने बाहर लागे पिठाटा माने माने भांगी भांगी आसला तथापि तार स्वाद भी एते सुंदर होती मैंने खाइले आहरी खाइबापी इच्छा हे से भाई हुए तो तार किसी सेप हो पारे किसी भल एमती ये पारे सुंदर कि देखा आपन को प्रेजेंट कर पारे किंतु
କେତେ ନରମ ତୁଳା ଭଳିଆ ନରମ ହେଇଛି ଆଉ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଡ଼ ପିଠା ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କାଟିକିନା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବୋଲି ସଜେଇକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖିଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେ ପଛଆଡ଼େ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଇଗ୍ନୋର କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ବହୁତ ଜଣ କହିଲେ କେକ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି। ମେନ୍ ହେଉଛି ରଜରେ ସଜବାଜ। ତ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ମୁଁ ମୋର ହେୟାର ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ କରିଦେଉଛି। ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟନର୍ ରଖିଥିଲି ପାଖରେ, ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ଟିକେ କରିଦେଉଛି। ତ ଷ୍ଟ୍ରେଟନିଂ ଟିକେ ଭଲକି କରିଦେଲା ପରେ ଦେଖିବା ଚୁଟିଟା କେମିତି ଟେକ୍ସଚର୍ ଲାଗୁଛି। ଚୁଟିଟା ଟିକେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ମୁହଁରେ ମେକଅପ୍ ଟିକେ ହାଲକା ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ଟିକେ ପ୍ରାଇମର୍ ମାନେ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ଏଗୁଡ଼ା ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛି। ମାନେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଏଇ ଫିଙ୍ଗର ଟିପ୍ରେ ନେଇକି ଲଗାଇବେ, ତାପରେ ଥାପି ଥାପି ଦେବେ, ତା'ର ଲୁକ୍ଟା ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠି ମୋର ବି ଡ୍ରାଏ ସ୍କିନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲି, ଯାହା ତାହା କରିକି। ମୋତେ କିଛି ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଏମିତି ଆସିନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ଗୋଟେ ହେୟାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଭୂତ ଭଳିଆ ସେ ବାଳ ମୁକୁଳା କରିକି ମୁଁ ବସିଛି। ତ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଫାଇନାଲ୍ ଲୁକ୍ ସଜବାଜ ପରେ ପହିଲି ରଜ। ତାହେଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ କରିବି ଭାବିଲି। ମେଳା ପଡ଼ିଛି ପାଖରେ, ଖଣ୍ଡଗିରି ପାତ୍ରପଡ଼ା କେତେ ଜାଗାରେ ହେଇଥିଲା, ତ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିଥିଲି। ତାପରେ ଘରେ ଆସିଲା ପରେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ଖୁସିରେ ପୁରା ମାନେ ଝୁମିକିନା ମୁଁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଟିକେ କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ମେଳାରେ ଯାଇ ରାମଦୋଳିରେ ବସିବାର ମଜା ଉଠେଇଛି। ମୋତେ ତ ରାମଦୋଳିରେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ନିଜର ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି ମନର ଯେଉଁ ଭାବନାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବନେଇକିନା ମୁଁ ବସିଥିଲି। ଶେଷ ରଜରେ ରଜପାନ ଖାଇ ରଜଟିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଯେ କ'ଣ କହିପାରିବେ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ।